Kaluwasan nga ginanda sa iyang katauhan. Mga damgo matumaya sa katapusan, kinabuhi umaangkon kung ikaw magpadayon. Ang korona mo gayon kung di ang paglao mo, bisan sa kalisanan, kung ikaw mo paulay sa dayong puloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Igsoon ko pagsusihan ang kaugalingon mo, kung masayang makita si Kristo, kasing-kasing pagiluan, kasalanan pagtalidan, kay ang tanan gayon pagkaugman. Kung di ang paglao mo, bisan sa kalisanan, kung ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Kapaitan, kasakitan, ato nang insaksihan. Kalibutan, bulos, kanautan, kinahanglan nga maganda, hawag mo pagabagsan, kay si Kristo anaa sa putahan. Kung di ang paglao mo, bisan sa kalisanan, kung ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Di manugay nung tangka mo,
Mga kaigsunan, mga kahiglaan, may buntag ka natong tanan. Ning abot usab ang higayon sa atong pagtuon nining pulong sa Dios nga atong makita dinhi umabasa sa balaang kasulatan. Apan sa dili pa ihangyo una ko inyong iduko inyong mga ulo alang sa pag-ampo. Mag-ampo ta mga igsoon, mga kahiglaan. Uban ni Evangelist Wilfredo Bandimas. Atong iduko itong mga ulo. Dalaygon o silimbahon namong amahan, ikaw ang makagagahong sa walay katapusan, Diyos ni Abraham o Jacob, Diyos usab namong inyong katapusan. Tungod sa kamahal sa inyong bugtong anak sa Hesus Kristo ang mabala sa luwa at sa kanamo. Diyan kami napakya sa among unaw sa among ulo. At tapos kami magkaloob kanimo ito. Takna sa kabutan sa Ginoo. Yanayasad kami sa amok nga gimbuhaton nga imong isama sa among kabagan. Kaya kami karon sa danong sa kamaturan part 2. Ginoo Dios una sa tanan ini mga taknaa. Itugot amahan nga ang imong balaang Espiritu Santo mag-iya sa among una-una o sa among kasingkasan. Ini mga takna samtang amok mga minahal, gala o mga kutsunan na mungkin karon sa ilang tagsa ng mga cellphone alang sa pagpapadingkog ila ang bugto sa mensahe sa lanong sa pagturan tugot Ginoo na ang tanan nga responsibilidad o tanan ng mga kaakuhan, tanan ng mga problema na anaa sa among mga pinalangga at mga higala suunan tugot Ginoo at ikaw magpatlangin sa pagkusa kanila aron ang ilang mga problema matibhangan alang sa pagpapalikod na ining danos. Ginong Diyos, saptang kami magkatuon ini mga takna. Kami naghahangyo kanimo Ginoo na maabli ang among mga pagkuna o ang among mga kasangkasan, among masabtan, mga lektura, among pagkasulutan ng mga taknaan, tungod alang sa pagpangandam sa inyong kanuhang pagbalik, at kami tanan pagtuyo niya ng ikiandam na kinabili ko natin. Dinigdag na sa kabuntagon ng Diyos, saptang kami magagamit sa tagsa sa mga balaang kasulatan o mga tutok kami dihat sa tagsa at mga cellphone. Ginoo, nasayo ikaw sa kasing nasayo ikaw sa among mga problema na among representaan ng panimalay. O nasayo ikaw Ginoo na among giatubang kapuloy-anan adunay kayo'y mga problema. Tugot Ginoo nga niini nga pagtuon mapanaliginan ang tanan ng mga katawhan na nagagamit sa ilang tagsa ng mga cellphone o barang kasulatan o ining taknaa ako nagaampo Ginoo nga ang ngalan sa among mga higala o mga pagsuunan mabutang sa kasahon sa kinabuhi aron sa ilang pagbalik Ginoo ang among mga higala o mga pagsuunan among kakita diya sa naging puluyan. Iintak na sa kabuntagon ang mga kabalaan kami nag-aampo dili lang kanamo sa among mga sunog mga higala among giampo-usab at among mga kaigsuunan uban sa tibuok naon sa iyo uban sa mga katawhan sa kalibutan karon nga anaa sa kadunia may tungod sa kasamok sa wala magkasinabtanay ang mga nasod tugod ang mga kabalaan na ang imong kaluoy ikaw lamang ang aming isaligan na magpapaundang sa kasamok sa kalibutan. Ikaw lamang ang aming isaligan Ginoo gikan sa problema sa balatian, problema sa kasamok sa kalibutan, problema ang saon sa katawhan nga magtuyo sa langit ng puloy-an. Anaa kanimo amahan nga balaan, ako nagahangyo Ginoo, kawalay usa ka namo nga maminaw dito sa langit sa kamaturan nga mawala kaming tanan makamangandam o magtuyo diyan ang langit ng kapuloy-an. Salamat amahan nga balaan sa imong pagtubang sa among pag-ampo among kinikinsali sa ngalan ng Gahong ni Hesus Kristo nga among personal nga magluwas na. Amen.
sa dili pa tamo padayon sa unahan mga kaigsunan, mga higala. Mangayo na ako o pasalamat uban sa bando sa mensahe sa tulo ka manulunda, uban kang Evangelist Wilfredo Bandibas nga akong kauban karon. Salamat sa inyohang mainiton nga pagsunod ining programa Lanog sa Kamatuoran. Salamat sa inyong pagsuportar financially. Salamat sa inyong pagsuportar morally. E din sa kanunay nagapadayon kini atong programa Lanog sa Kamatuoran. Nganong lanog kini sa kamatuoran tungod kay ang ato ang pagsibya, atong pagmensahe walay kapin nga mga pagpakaron ingnon. Kundili anha gayud nato makita o mabasa sa balaang kasulatan sa pulong sa Dios. Mao nga daghang kay salamat sa inyohang pagsunod. Ilabi na sa kang Engineer Israel Reformina mo'y naghatag ni ining pasilidad. Engineer Abner Kalapis nga mo'y initiator ni ini. Salamat kay ninyo sa mga Kalapis family, Reformina family, Ferulino family nga diin sa kanunay nagasuportar, ni atong programa. Ingon man sa mga kaigsunan nga sa kanunay gayon walay undang bantay ni ining atong programa Lanog sa Kamatuoran. Si Sister Dingding Nadala, salamat nga sa kanunay ikaw nagasunod ini. Ang brada Ronnie Prahinog, bisan tuod kamo lagyo apan sa kanunay ini mga orasa na siguro jud nako nga anaagid kamo nagabantay o nagapaminaw nining atong programa Lanog sa Kamatuoran. Ingon man kang Sister Mercy Rogelio, salamat o sa tanang tigulang sa Iglesia, kang Rere Monteclaro, salamat sa imong pagsunod kang tigulang Junel Gaga Ferulino. Salamat o sa uban pang mga elders kang Elder Elorde Almida. Salamat Elder, imo kami sa kanunay ginasuportaran o sa miniton gayon ang kining atong programa imo gayon ginashare ngadto sa mga katawhan nga diin anaa sa kalibog, anaa sa walay insakto o pundasyon sa ilahang pagtuo. Niatong miaging Domingo, Miyerkules, atong diskutan mahitungod ni ining Antikristo. Adunay mga kaigsunan nato na wala magkasabot kung kinsa ning Antikristo o ngano nga adunay Antikristo. Og doon na usab mga kaigsunan wala magkasabot kung kinsa ning mapintas nga mananap nga gisgutan diha sa pinadayag 13 og ingon man sa pinadayag 17. Ibuok nga kapitulo mga higala, mga kaigsunan. Mao na nga ang atong tema, sundan ninyo mga higala, mga kaigsunan, hara kining tema nga Antikristo o Antichrist sa English pa, o kining mapintas nga mananap or beast, itawag pa sa English. Atong i-review ni siya tungod kay adunay atong mga kahigalaan, mga kahigsunan nga wala gyud makatugkad ni ini. Kung kinsa ning gadala sa marka sa mapintas nga mananap o kinsa ning gadala sa numero sa mapintas nga mananap. Ang mapintas nga mananap mga higala mga igsoon aduna siya numero. Mao nga atuan ni siyang titiyon umayo haron ato masabtan. Kay daghan kaayong mga ebanghelista
o magsasangyaw sa pulong nga ang ilang interpretation ni ining mapintas nga mananap hilabi na diha sa Daniel 2 wala masibo sa propesya nga giskutan diha sa pinadayag o gipadayag o sa English pa revelation. Mao na nga ato ni siyang titiyon og maayo. Kung aduna kamoy mga pangutana mahitungod ini, aduna man tay comment section diha sa atong mga cellphone aning lanog sa kamatuoran kini atong account nga gigamit. Comment kamo diha mga higala. Kung doon na mo'y mga pangutana kamo diha. Haron nga atong matubag ang kanang mga kalibog nga naa sa inyong mga hunahuna. Now, karon atong hisgutan pagbalik ang kaning Antikristo or Antichrist. Bisan tuod nga ato na ni siyang na-discuss ni atong miaging bulan o miaging semana ba apan among gipakamaayo nga amo ning suglion pagsaysay diha ninyo pagtudlo niyo diha ninyo haron nga masabtan nato og maayo ang kining Antikristo. Kay nganuman mao ni siya ang pinaka-crucial nga point dinhi sa balaang kasulatan. Hinumdumi nga ang kanang gipadayag naa na sa last na katapusan na nga libro sa balaang kasulatan. Kay naa naman sa last nga libro sa kasulatan o balaang kasulatan nagbuot ng pasabot nga nasulti diha anaa nga usab sa last na pod, meaning haduol na ang pagkatapos. Kay nga naman naa naman siya sa pinaka-crucial on sa basketball pa ni nga dula manghigala mangigsoon naa nata sa last 2 minutes. So ato jud ni siyang titiyon og maayo. Now karon sa dili pa ta mo padayon ngadto sa pagsulti kung kinsa ning Antikristo, ako unang basahon pinaagi ni ining dictionary William Webster Dictionary manghigala ang kahulugan kung unsa ning Antikristo or Antichrist para atong masabtan. Atong masabtan manghigala. So, tuguti ko nga ako kining basahon haron nga atong masabtan. Okay? Aniya mga higala ang igsoon. Akong basahon sa dili pa ta mupadayon ngadto sa unahan. Nakingon dire. Antay, una-unaha atong basahon kung unsa kining antay or anti o unsa kini. Unsay kahulugan. Aniya nagingon dinhi. Antay or anti. Noun. Sa noun ha, mga higala, nag-ingon dire. A person who opposes a certain policy, etc. Unsa kuno? Ang anti or anti, mga igsoon, mga higala, nag-ingon, a person who opposes a certain policy, etc. Okay? Nakuha na to, mga higala. Mauna na siya ang meaning sa anti. Now, karon, kaning Antikristo or Antichrist, ano yan mga higala? Nagsulti. Antichrist, noun. Sa noun ha, a great enemy or opponent of Christ and His teaching. Okay? Balikon ako. Antichrist, now, nag-ingon, a great enemy or opponent of Christ
teaching. So, ato nang nahibawan mga higala, mga igsoon, nga ang kaning di ay nga Antichrist, mao ni siya ang the great enemy of Christ o ang ihang opponent. Okay? Now, nganong isgutan man din sa Biblia kaning Antichrist or Antikristo? Ha? O sa ingon ni Apostol Juan, ang katong wala magaila sa amahan o sa anak, mauna siya ang Antikristo. Okay? So, ang Antikristo, mauni sila ang mibatok, ang opponent, batok na kaaway. Kaaway or opponent. So, sa duha ka butang, kaning isa o kaning isa nagkabangga. Unay opponent, no? Ingon anak siya ang sistema. So, aduna di ay mga tao nga nakigbatok kang Ginoong Hesukristo. Mao na siya ang Antichrist. Now, ang question karon, si kinsa man ni sila ang Antichrist? Sa atong diskutan atong miagi, mahigala mga igsoon, adunay gisulti si Apostol Pablo mahitungod niining tao sa sala. Apan sa dili pa niya na mga igsoon, mga higala, amo na una kamong sultian nga sa kalibutan karon, sa tibuok kalibutan, adunay nagkalain-lain o nagkadaiyang religion. Ang religion, mga higala, dili na siya kanang Roman Catholic Church or Catholicism. Religion, dili na siya religion. Dili po na siya Iglesia ni Kristo. Di po na siya religion. Dili po na siya kaning born again. Di po na siya religion. Dili po na siya kaning Seventh Adventist. Dili po na siya religion. Muna isa pa na to atong hununaon, atong sabton. Unsa man ining religion? Ang religion, mga higala, mga igsoon, mauni. Sa sinugdan, adunay unang religion nga mao ang Judaism. Mao na siyang Judaism religion. Ang kagikanan ana mao ang mga Hudyo. Sunod nga religion, mao ni siyang Mohammedanism. Mohammedanism. Nganong Mohammedanisman? Believing in Prophet Muhammad. Mao na siya ang Mohammedanism. Sunod nga religion, mao ni siyang Buddhism. Believing in Buddha. Mao na siya ang religion, Buddhism. Dayon, ang pinakadako nini mao ang Christianity. Sa religion na Christianity. Meaning mga tao nga may tuo o believe ni Jesus Christ, mao ni siya ang mga Christianity. So, once na ikaw mituo ni Jesus Christ as Lord and Savior, ikaw belong to Christianity. And belong usab ikaw sa Christian Kingdom. So, mauna siya mga higala, mga igsoon. Unsa ba jud ng mga Christianity? Kanang paganism. Kanang
paganism, mao gyapon na nga religion. Pero nagatuo na sila sa mga bato, mga kahoy, adlaw, bulan as their gods. Mao na siya. Og diha sila nagaluhod og nagasimba. Diha sa mga rigulto. Mao na siya ang paganism. Og sabot nga wala sila magtuo kang Jesus Christ, kundi ningtuo sila dito atong mga ribulto nga hinimo og tao. Mao na siya ang mga paganism o pagano. Now karon sa unsa man paagi nganong nahimo man na Christianity? Ang uban mga higala, mga igsoon, nagasulti sila o ilang giangkon nga ang ilang religion si Jesus Christ ang nagtukod. Sumala sa kanunay gidigapihan diha sa social media, which is nga dili Roman Catholic Church o Iglesia Apostolika Romana religion, dili na. Kung dili kanang Iglesia Katolika Apostolika, sikta na siya or denomination na siya sa Christian religion. Mura ba ako sa kakahoy nga kana siya ang punuan mao ang Kristyanismo. Ang ihang sanga mao na siya ang kuan kanang mga denomination or mga sikta nga mitumaw sa Christian religion. Ingon ana na siya. So, kung ikaw born again ka, kung ikaw UCCP ka, kung ikaw Alliance ka, kung ikaw Seventh-day Adventist ka, usa ikaw kapart sa Christian religion. Kay ikaw mituo man kang Jesus Christ as King and Savior, God and Savior. So, part ka sa Christian religion. So, sa diha nga imong mabasa diha sa Mateo 16:18 nga nag-ingon si ang Ginoo nga ikaw Pedro sa ibabaw ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Ikaw Pedro sa ibabaw ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Now, unsa man di ay ang iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesukristo? Hibaw mga higala, mga igsoon, nga si Ginoong Hesukristo mao ang bato, dili si Pedro. Dili si Pedro, kundi si Ginoong Hesukristo. Sumala sa atong mabasa dinhi sa ikaduhang Korinto, atong basahon mga higala para atong masabtan. Ikaduhang Korinto. Si Kristo di ay mao ang bato. Yan. Itong basahon Ingon diri. Yes. Unang Korinto. I-record ninyo mga higala. Unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Unang sulat. Muna nga 1 Korinto, Kapitulo 10, versikulo 4. Kaninang pamatuod nga si Kristo mao ang bato. So si Jesus Christ mao ang bato. Ato basahon mga higala. Nag-ingon diri. O silang tanan na nagpanginom gikan sa maurang usa ka espirituhanong ilimnon. Period. Kay sila na nagpanginuman gikan sa bato nga minunod kanila kama ug ang maong bato mao si Kristo. So ang bato di ay si Kristo. So sa pag-ingon ni Kristo nga ikaw Pedro sa ibabaw ning bato, iyang i-point ang iyang kaugalingon.
iyang kaugalingon mismo. Tukuron ko ang akong iglesia. So, tinuod man mga higala, sa nagligid ang panahon, natuman ang giingon ni Ginoong Hesukristo nga ang iyang iglesia natukod. Kung sa may ngalan sa iglesia nga natukod, paan ba? Kanang Iglesia Apostolika Romana ang iyang gitukod. Mahibawan na nato karon. 70 Adventist ba? Born again ba ang iyang gitukod? Iglesia ni Kristo ba yang giyang gitukod? Kay mao po na gi-claim ni sa Iglesia ni Kristo. Kay ngalan na Iglesia ni Kristo. Pero matingala ka mahigala, mo claim nga iglesia sila ni Kristo. Kunya dili utuo nga si Kristo Dios. Na mo na nakalahi mga higala. So, tinuod ba nga natuman ang iyang giingon nga tukuron ko ang akong iglesia? Nakaron, unsa ang iglesia ang natukod? Romano Katoliko ba? Nato basahon mga higala. Buhat, Kapitulo 11, versikulo 26. 11, versikulo 26. Niya, mao ni siya mga higala ang natukod. 26. Buhat, Kapitulo 11, versikulo 26. O sa iya nang nakit-an siya, iya siyang gidala sa Antioquia. Og sulod sa tibuok usa ka tuig, sila nakigtigom sa iglesia. Og ilang gipanudluan ang usa ka dakong panon sa mga tao. Kinsay naabot sa Antioquia? Si Apostol Pablo. Kay niadto sila dito sa kuan og kauban ni Bernabe. Duha sila abot sa Antioquia. Nya pag-abot niya dito sa Antioquia, iyang gitudluan ang dakong panon sa mga tao. Gitigom niya. O gitudluan. O sa Antioquia, ang mga tinun-an dito sugdi pagtawag og mga Kristohanon. So, dito diay sa Antioquia, dito natukod ang iglesia ni Kristo nga gitawag og Christianity. Kaya ang mga tao nga naa dito, mga Kristiyano. Nganong Kristiyano man, tungod kay sila mituo kang Ginoong Hesukristo. Now karon, panghigala, kinsa maning Antikristo? Itong ano na, kinsa ning Antikristo? Sa sinugdan, ato na nahibawan. So, tungod nga ato pag yung ma-elaborate og maayo, nga atong masabtan og maayo mga higala, mga igsoon, kung unsa ni Antikristo, andama ang inyong mga ballpen o papel, inyong Biblia, haron atong maukab sa diha nga isulti na ni Evangelist Wilfredo ang mga teksto nga nalangkob ni ini kung kinsa ang Antikristo. Evangelist, ready na sila. So, ibuhan ng panahon. Hanggang pasukin sa topic karon. Sa andang naminaw ko sa atong review ito. Ako nakita halos tanan na religion sa Biblia. Kung gusto ka Iglesia ni Kristo, ay mabasa sa Matthew 16:18. Gusto kung ka o saksi ni Huba, akong mabasa sa Isaiah 43:10. Pinuod-pod, kinapon mabasa. May mabasa. Okay. Nya, kung gusto kung ka kanang saksi ni Kristo, akong mabasa. Pinadayan ko 5.
Kristo ang kasaligan ng saksi. So, kung mag-isgot ka o kanang Kristohano, kung nabati ka ron, na dito sa Antioquia, na dito ang pulong Kristohano, sila po insakto. Karon, atong andamon, atong walingon, aron mailang ato ni kinsa ning Antikristo. Habang kining atong pagtuon mga kigsuonan, ato yun nga ayuhon kay kung dili nato ni gamiton ang ato ang kaalam, so matalang ta. Matalang ta. Unang-una, atong suyan ug basa ang usa ka mensahe sumala sa isulti sa teksto igsuon na mabasa nato dinhi sa balaang kasulatan. Na sa balaang kasulatan mga igsuonan, ang atong makita dinhi na sumala sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 8. Ang teksto. Galacia. Galacia kapitulo 1 bersikulo 8. Gisulti dinhi, ingon dinhi nga wala joy lain nga maayong balita mo ning hilig. Wala joy lain nga maayong balita. Ingon sa bersikulo 8, apan bisan pagkun kami o usaba ka manulungga gikan sa langit. Magawali siya maayong balita nga supak sa amo ng gikawali kaninyo. Ipatunglo siya. Kung tunay magmensahe igsuon nga dili ka makapasuporta o teksto sa balaang kasulatan, ipatunglo ka. Nga naman, ang balaang kasulatan mga kikisuunan, girekomenda sa Ginoo nga mao ni basihanan. Diha ang taksanan. Makabalo kang kanang usa ka sako mag-Sunday, usad bina siya kabakit kay ako pa nang gitakos. 25 mo gina siya kagantang. Dili po sumra, di po kulang. Insakto gid siya usa kabakit. Kaya ako man gitakos. So ang atong pagtuo igsuon, tinaksanay ta. Kay ipagamit man ang balaang kasulatan, dili dahil parehasa, magpili lang ta na mapamor-pamor sa ato ang Sikta. sikta. Muna niya akong basahon. Dili di ay. Kaya nga naman, ang giisbutan igsuon sumala sa Timoteo. Bakit ang Timoteo? Ang gisulti sa Dos Timoteo, kapitulo 3, versikulo 16, ingon din, ang tibuok balaang kasulatan itugas sa Diyos kung may kasalanan. Alang sa pagdo, alang sa pagpadlo, alang sa pagduin, alang sa matuto, aron ang tao sa Diyos mamahigpit, masinangkapan, alam sa tanang maayong bulongkang. Ato pa, dili ka magpili ng Kristo. Pabor-pabor. Ang buong kasulatan, ituga gini sa Diyos para sa ato ginigamit ng tanan. Ang saan man ato pagkaila, nga kaning ato karon gipakikubanan ang pagtulunan, mao ni ang kamatuoran. Mao gini ang kamatuoran. Tungod kay niya yun sa balaang kasulatan. Ang ato ang doktrina, ang atong tulumanon. Kay mingon lang tanga ka. Nagtuog yung ko nga naigid na adyay Diyos. Nga muluwas tao. Nagtuog yung ko nga naigid Diyos. Pero, ang atong
man pagsimba, Birnes. Oh. Ako nagtuo ko ugnayan na Diyos, ang uban, pero nagsimba ko siya. Adlang Domingo. Na, kung makita mga kaigsunan, kung dili niyo gamiton ang imuhang kaalam o knowledge, ma-independente ka. Ano man, naigasimba Birnes, pitpol. Ikubalan ang tuhod o ginuhod. Naigasimba o Domingo, pitpol. Ikubalan ko ng tuhod o ginuhod. Na, niya pigasimba o Sabado. Pitpol po sila nga nagsimba o Sabado. Asa man ang gusto ani? Ha? Asa man ang gusto ani? Muna nga, atong aksyon ikson. Kung kinsa ang mga tao nga mao ang gisultian kayo sa Ginoo. Basta tag-teksto. Pwede ba nga moingon lang ta nga Diyos ko, kulipahin na dapat sa langit. Tungod kinito ka ni Kristo, kulipahin na ka. Sulayan na to. Sa 7:21, nag-ingon sa Mateo, dili ang tanan magatawag ka na kung Ginoo, makasulod sa kinarian sa langit. Kung dili ang nagtuman sa kabukot sa akong amahan na anak sa langit. Dato pa, doon na siya Kondisyon. kondisyon. Oh. Dili lang kay mag-ingon kang Diyos ko, makasulod na ka sa langit. Kung dili, katong nagtuman sa kabubuton sa amahan, mao ang sa makasulod ito. Karon unsa may kabubuton sa amahan? Ito na po ni Pilon. Sa dili pa mo padayon, ang sa kabubuton sa amahan. Ato sa tiwas-upas ang 22. Ingon siya din, naghan niya ang mga ingon kanato niadto nagtawag Ginoo dili ba nagahimo man kami mga propesiya tungod sa ibugalan o nagpagula sa mga yawa tungod sa ibugalan o nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa ibugalan o kunya mga ingon ko kanila wala ko gayon kanila pahawa kanako kamong mga mamumuhat ug dautan sa ato paigsoon ug pinahal mo useless na magtawag ka o Diyos ko, o Ginoo, apan wala ka kahibalo kung unsay ipabuhat sa amahan. Alam ka mo. Unsay kabukuton. Unsay ipabuhat mo. Karon, ato itanawon. Kung unsa ang isulti, sumala sa malang sulatan. Kaya kini ato ang basihanan so wala ang sulatan man. Wala ang sulatan. Karon wala ang kasulatan, nagpahinumdum na to na ang tinuod na katawhan sa Ginoo mao ni siya. Makita sa Juan kapitulo 13 versikulo 35. Kung sa gisulti, ingon si Kristo sa kapitulo 13 versikulo 35. Matod pa niya, ingon siya dito. Ang tanang mga tao makailala kamo akong mga tinunan pinaagi niini kung kamo maghigugmaay ang usap. Karon ato na po ni pangitaon. Ato ning pangitaon sa kinatibukan sa ato nga mga lungsod ug sa ato nga mga nasod. Kinsa man ang nagpadapat aning utanga. Ngayon mong makita ron na bisan ang mga nasod na nag-uswag ng mga nasod, nagtuo o Ginoo. Pero ngano man karon dili madugay makita man mo sa YouTube na nagpinatiyanay man. Ha? Mga pungkag ang mga building, mga pusa ng mga tao na nagtuo o Ginoo. Ngano man nga nag-unay man kinsa man ang mga tawhana. Mga higala o makigsunan kung imong makita sa imong mga mata ang kahimtang sa atong kalibutan karon imong makita nga wala diha ang kamatuoran. Wala. Nga naman, ingon ang Ginoo, maila nila nga akong mga katawan kung kamo dunay gugma sa iyong tingawan.
Asa man ang gugma. Oh, asa man gugmag usap-usap. Nga nag-ingon man ang atong Ginoo nga ako mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ako ang nagbuhat sa tao, ako ang nagbuhat sa kasuguan aron tumanon sa tao. Nag-ingon ang Ginoo, dili ka magpatay, pero nganong nagpinatyanay man eh. Atong mga kauban ulod sa simbahan nangapil ani. Gubat. Diba, yung mahuna-huna igsoon, mura kang nakamata, ngikikan kang natulog. Nga ang atong pagtulog ang namatan, dili ni mao, nga naman. Nagkauban mo ta sa simbahan. Dito mao mampon. Mao mampon simbahan. Pero nga naman, nga hilabihan ang daghan kayo nga matay, nga maoras ang taning simbahan. Diba, makakita nimo nga dili mao gisulti sa Ginoo. Ang Ginoo igsoon nag-ingon na ako nagbuhat sa tao, ako ang nagbuhat sa napuno kasugo aron ipatuman ako sa mga tao. Pero ngano man ang mga tao nga dili man mutuman aning sugo ang gisulti sa Ginoo. Dili di ay Ginoo ang nagsulti diha nila. Muna liklakdod nga pagkasulti igsoon. Dili mao. Dili gyud na mao Ginoo ha. Ang nagsulti kay nga naman magpinatyanay man. Kuya naman mo'y ministro dito sa simbahan. Oo, raman ang inyong doktrina. Ngano man nga magpinatyanay na mo, dito. Ngano maglutos man? Ngano mahitabo ni. Padayon tayo so. Wala ang kasulatan mga kaigsuunan. Sumala sa mabasa sa Mateo Kapitulo 13. Mao ni Isay. Sa Kapitulo 13, sa versikulo 10, nag-ingon ang balaang kasulatan, unya midool ang namatinong anong diingon kaniya, nganong pinaagi man isang bingay ang imong pagsulti kanila. Kanila mitubag siya na nag-ingon. Kaninyo itugot ang pagpapasabot sa mga tinaguan mahitungod sa gitarian. Apan kanila wala itugot. Ang gisulti sa Kristo, apan kanina dili kini pwede itugot. Why? Kadayon na sa lockdown sa Mississippi. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga daghan ang mga propeta o mga taong matarong mananangandoy sa pagtanaw unta sa inyong nakita apan wala sila ini makakita. O sa pagpamati unta sa inyong nabatian apan wala sila magpapamati. Inyong makita iso. Bulahan tayo ang mga dili nato ikalimot nga gamito nato ang propesya. Ala. Sabot ang propesya. Sambingay. Gamito nato ang sambingay sa balaang kasulatan. Dili nato tumo. Kaigo man ta magbasa. Gisulti niya nato nga nangiyon gani ang mga apostolis. Kanang sambingay may gisulti. Adili pwede nga sila makabalo og iplastar. Kaya nga naman, ikiha ka. Magyod. Usasan ka. Kuanan ka defamation. Kaya nga nung imong ihugman na. Nga nung ganito ka dili na mao. Dili mao. Kontra man sa tinggidan sa katao. Kung sa may gisulti sa balaang kasulatan. Ingon ang balaang kasulatan igsoon. Ato lang gini basahon. Aron kumplito ta total. Andang mo kita pagkumangya. Yan ang gisulti sa balaang kasulatan ito. Sa sulat ni Apostol Juan, na makita nato sa naunang Juan. Naunang Juan ito. Kapitulo 4. Versikulo 4. Sa may ingon. Ingon ini, Uno, Juan. Isa yan eh. Unang-una, niningon ang atong Ginoo. Mga anak, kamo iyas na Diyos.
sa iyang mga tinun-an o para po sa mga tao nga naas ka na iyas kalibutan. Doon ay diferensya. Kay ingon siya, labaw Labaw. ang espiritu nga naa ninyo. Ganon. Kay wala ba man ang espiritu ngano nga gusto man sa Ginoo nga isulti ang usa ka propesya. Tungod kay ang kahimtang karon sa kalibutan iso nagapahinungkod na kinsa kini ang aron ato masabtan isay-say na sa nahunang tuig diin ang hari sa Babylonia siya nakaplasta diha sa iyang paglingkod sa iyang pagkahari. Si Daniel nagdampo. O ang dampo ni Daniel sa iyang dampo, iya kining isulat. Tungod kay ni ay upat ka mga mananap na ninggimaw sa dagat. O giningupat ka mananap na ninggimaw sa dagat ng aking sunan sa nakita sa dampo ni Daniel na usa ka propeta. Ang usa ni ini nakita ni Daniel nga ang iyang pako sama sa agila. Unya, ang iyang pong pako ning abot ang panahon nga giibot o siya gipagtindog diha sama ko sa tao. Muna nakita diyan gihatag kaniya ang kasing-kasing kasama sa tao. Unya, humani ini aniya na po'y daing nga mananap ang ikaduha ning gawas siya sa dagat sama sa usa ka uso balong ang uso ito inabihan ka isog ni mananap og mibangon sa usa ka kilid ug dihay tulo ka gusok sa iyang baba taliwala sa iyang mga ngipon og sila maningon kaniya bumangon ka ug damyon mo ang daghan ng unod. Muna ni nakita ni Daniel yan ni sila. Humani ni nakita na usab niya ang sama ang usab ka leopardo nga diya siyang bumubuko adunay upat ka mga pako sama sa mga pako sa langgam o kining mga maong mananap doon na po'y upat ka ulo o ang iyang dahong ang iyang dominyo ihatag kaniya tapos ini nakita ang usap ni Propeta Daniel ang ikaupat ng mga nga makaadlok o mabangis o kinamihan gayon kakusgan o ini may dagkong ang ipon ang tao siyang nilamoy o nikulis-kulis o niyatak sa salin sa iyang pagkain o kini lahit sa tanang mananang naghiuna kaniya tungod kay napuno kabuok sungay ining mananapan o nagatulog-timbang si Daniel may tungod sa mga sungay o kaniya karon may migulang kanila na langit sungay nga jutay na sa atubangan ini ang tugtulong ka nahanunang sungay giibot sa tuba o giibot Wala na nawala na. Langkat. Hangtod nga ang nahitabo dini aduna ko'y mata sama mata sa tao kung sa kababa na namulog sa dagko ng mga pulong. Imong tanaw kini mananap na ikaupat na nakita ni Daniel na lahit sa tanang mananap. Ilabihan ka, usgan, tungod kay ang iyang ulo. Aduna
Tungay. Sungay. Doon ako'y 7 ka ulo. Kunya, imong makita na diha kung sa iyang sungay, ana ay usa sa taliwala nga gitawag sungay nga jutay nga adunay mata sa ug doon pibaga. Kunya nagapanglitok sa mga pulong nga ilabihan ka pagka-bugal-bugalon o nagyata sa nahibiling diya sa iyang mga. Abin niya mo ekso at kung sa sani. Kung sa ikulugan ani. Ang kahulugan ani mga kaigsuunan nga kaning gitawag og sungay nga jutay diha sa usa sa mga pulo nga mga sungay. Aduna siya gahom aron iyang saman. Aduna siya talagsaong gahom nga ining na pulo ka mga sungay nag-angkong kinig na pulo ng mga hari. Nag-angkong kinig na pulo ng mga hari nga gisgutan din sa balaang kasulatan na kinig maong mga hari, mao kini ang mga hari diha dapit sa Europa. Kunya diha dapit sa Europa mga kaigsunan o mga higala, imong mabantayan nga adunay napulo ka mga gingharian nga sa pagkakaroon nahimo kini nagabungkag nahimo kini nga wala akban tungod kay sa man. Ini mga klasiya sa mga hari mga igsoon. Dunay wala magkauyon ani. Mao ni ang katapusan nga pananap nga nagapanglitok sa mga butang nga makahadlok. Nganong makahadlok so? Sulit basa. Daniel 7:25. Giun sa man pagsaysay sa balaang kasulatan. Sa Daniel kapitulo 7 versikulo 25. O siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa alang tiyamon o mga patuya sa mga balaan sa halang ng tiyamon o siya magahunong na sa pag-usab sa mga panahon o sa kasukuan o sila itasay sa iyang kamot hangtod sa usap na panahon o mga panahon o katungan o sa panahon. Kita galaw. Salam tunod siya. Dunay usa ka tawo nga maghunahuna sa pag-usab sa kasuguan. At kinsa may mausab sa kasuguan? Imong makita sa balang kasulatan. Basahon nimo ang balaang kasulatan sa Exodo kapitulo 20 versikulo 3 taman sa 17. Plastar kaayo ang tintuman. Pero tanawa karon ang lain nga kasuguan ang giplastar. Di al kontra. Upunan. Kaupat kasugo. Giotro. Oh. Di al kontra sa napulo pintuman. kasugo. Giotro. Ang ikaduhang sugo sa napulo kasugo. Giotro. Asa man yung makita? Di ba imong makita mga minahal ng mga higala o makiksunan? Nga wala gilaing nagkutro ani. Ang kontra gyud. Ang kontra gyud sa ato dito. Ang cross line gyud igsoon sa ato dito. O ang ilaing nagkusa. Sikin sa man ang tao makakausab sa sugo sa gito. Nasugad ganyan ito mga kaigsunan sa likod sa balang kasulatan ang nagsulti nga mo ang Diyos na nagbuhat sa langit at sa yuta nagkinig pagsimba sa adlaw Sabado hangtod sa kahanturan. Hangtod sa bagong langit at bagong yuta ang pagsimba sa adlaw Sabado. Mo ni gisulti sa Ginoo. Ya karon kinaano na lagi Bernes.
Na ano ay pagsimbang Domingo. Nga ang gisulti sa itong Ginoo, Sabado. sumala man yun sa sinugdanan, adlaw na Sabado ang pagbalaan isa may naguna nagbalaan. Ang tao ang Ginoo. Sumala sa Biblia, ang Ginoo. Ha? Ang Ginoo mo ay una nagbalaan ng adlaw Sabado. Kanya ang Ginoo may naghimong panigingnan, ang mga tao masunod po. Kaya ang pagsimba sa adlaw Sabado, igsoon mo ni timaan. Maunit timaan sa Dios ang diha nimo nga naminaw karon. Kanya mao ba ng adlaw ang ato nga pagsimba? Adlaw bang Sabado ito? Imong makita nga kinsa may nag-usab ang usa sa napulo ka sungay. Nga nakita ni Propeta Daniel, kinsa man ning nga sa napulo ka sungay. Nga nagsulti og mabugal-bugalon. Dili mabugal-bugalon. Nga nag-ingon, Ginoo, ayaw mo magpatawag o mga amahan. Kayo sara ang inyong amahan. Pero unsa man, di ba tinuod nga dunay ministro nga nagpatawag nga ikaw padre, hindi sa Dios TV. Dili na ako magkapis. Kaya ang balaang sulat na nagsulat. Bugal-bugalon, nag-ingon siya, ngayang usbon ang kasubuan. Unya, ihatag sulod sa usa ka panahon, mga panahon, ug katunga sa usa ka panahon. Tanaw nito sa reference. Makita niyo. 1,260 days ang isulti sa balang kasulatan suon nga kaning mga adlaw mag-antos ang tinuod nga katawan sa Ginoo. Why? Iya mang lutuson kay iya mang patyon. Kay musimba ka og adlaw Sabado, iya kang patyon. Record sa kasaysayan mga igsunan. Kanus ang nagsugod ang pagsimbang Domingo, ang mga kabalo, tanawa sa Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, tanawa niyo. Marso Pizza City, tuig 321 AD, giproklamar sa usa ka emperador nga kinahanglan undamon ang pagsimba og Sabado og atong balhinon. Na-ebidensya na nasa record sa Encyclopedia. Kano sa nagsugod ng pagsimba sa adlaw Domingo? Marso City, tuig 321 AD. Kano sa nagsugod ang pagsimba sa adlaw Sabado? Sukad pa sa katukod sa kalibutan. Mga minahal ng mga higala o mga kaigsunan, ang balaang kasulatan nagsulti na ang pagsimba sa adlaw na Sabado hangtod sa bagong langit at sa bagong yuta. Muna po na po ba mga tao? Wala na. Kaya kanang pag-abot ni Kristo, dili na ibalhin na sa wala, ibalhin na ako Domingo, ikan sa Sabado. Si Kristo may gabalhin ni John. Wala kay mabasa sa balang kasulatan na gibalhin ni Kristo ang Sabado ngadto sa Domingo. Ug labaw na wala kay mabasa nga mga apostoles nagbalhin ngadto sa Domingo, ikan sa Sabado. Kaya ingon si Kristo sa Mateo 5, versikulo 17-18, samtang na langit na yuta, walay pagkasayloan sa kasubuan. Sino mausap? Dili mausapin siya ng kasubuan. Kaya ang doktrina sa Ginoo, sukad sa sinugdanan, hangtod sa bagong langit at bagong yuta, dili dugangan o dili tutuwaan. Kung nagsimba ka karon sa adlaw nga Birnes, susiha. Kung iya ba na sa Ginoo ang pagsimba ni adlaw. Kung nagsimba ka sa adlaw Domingo, susiha. Kung ang pagsimba ni Kristo o sa mga apostoles, adlaw bang Domingo. O susiha sa ibuok palang kasulatan, adlaw Domingo, kay 8 raman ka bersikulo o 8 raman ka kapitulo, imong makita igsoon. Puros adlaw Domingo, wala itugo na ang adlaw Domingo mao adlaw ni Kristo. Kini mao usa ka bugal-bugal. Kini mao usa ka panamastapas. Ngano nga ilang usbon ang kasuguan diha sa balang. O hinungdan nga imong makita kinsa ang Antikristo mga tinsunan
Ang Antikristo mao kini ang mga tao nga nagtuo nga diha sa Dios pero dili utuman sa sugo sa Dios. Mao ni mga kapatid. Sa isulti sa Dios. Sa diya nga karon ikaw nakabalo sa kamatuoran sa pagtuon sa balang kasulatan ni Ginoo, nag-ingon ang Ginoo tan-awa sa pinaliyag ni Sodom sa Bulukan. Ingon ang Ginoo, wa akong katawhan ang dili ka maapil sa kasalanan na akong isilot nga nalangin. Pag-ausog ka. Pag-ausog ka, Igsoon. Sa diha na imong baluan. Pag-ausog. Karon ako na. Una-una. Pinadayan Kapitulo 13, versikulo 16. Nagpahinga. Imong makita na ang kaalam ang maalam. Ano? Kaya ang numero sa mga Kristiyano. Kung ang nagdala sa marka sa mananap ng mga pintas, dili makaikyas sa iyang sino. Sumala sa Kapitulo 16, versikulo 2 sa silot na hinabihan, kabugat na silot na ipahanggang sa ating Ginoo sa dili siya naman matagamtaman sa mga tao na nagdala sa marka sa mga anak. Gala igsuon yan ang panahon na tutukan ang propesya sa balang kasulatan. Sa diya ang mga tao makatagamtam na sa silot, magkita na sila at silang maghikog, gusto na silang mamatay, pero dili po sila mamatay. Kaya nga naman, plano sa Ginoo igsoon na mangita sa kamatayon, ang kamatayon muli kay niya. Ang silot sa Ginoo, makita niya. Ang kadtong mga tao na nagtuo lang o Ginoo, nagtuo lang sa Dios, pero dili utuman sa sugo sa Dios, imong makita na sa adlaw sa iyang balik, makatagamtam sa silot na walang sugan, imong makatagamtam sa silot. Dahil galaw atong nakita panahon na magsusi sa balang kasulatan sa imong makita kinsa ang nagdala sa marka sa mga nagmapintas. Kinsa ang nagdala sa silyo sa katawhan. Bilang kalibo ang relihiyon, bilang kalibo ang rasa sa katawhan sa kalibutan, igsoon sa pagbalik sa Ginoo, duha ang kanya pundok ang mga tao, pundok para sa langit ug pundok para sa karong adlaw makapili. Ingon si Josue, Kapitulo 24, versikulo 15. Magpili ka mo ining adlaw. Kung kinsa ang Diyos na inyong alagaan. Kung inyong napili, sama sa igialagaran sa ubang mga tao nga dito sa unahan sa suba, nga magtingting dito, magtawag sa ilang Diyos, apan ingon, Diyos ko, alam ka na kung sa akong pagmana. Kami mag-aadaga sa Diyos na nagbuhat sa langit at sa lupa. Sa Diyos na naghatag sa kasubuhan. Mga igsoon, ang Diyos nagbuhat sa tao, ang Diyos nagbuhat sa kasubuhan. Anong gabuhat ang Diyos sa kasubuhan? Para sa tao. Sama sa usang katao, ibuhat ang sapatos para sa tiil. Wala buhat ang tiil para sa sapatos. Kundi ibuhat ang sapatos para sa tiil. Ibuhat ang napulo kasuko para sa tao. Para sa tao. Hindi siguro may tabo igsoon. Yung ibuhat ka sa Diyos. Nga, dili ka magabuhat. Ari, napulo kasuko. Ang Diyos magabuhat ali. Para di mo. Kay mao ni responsibilidad o kaakuhan. Nganong ibuhat ka? Tungod aning napulo. Ingon ang Ginoo makigsunan. Kung nahigugma ka panako, kumana palihog ang akong mga. Kay ang batakan igsoon, ang hukom mga kaigsunan, gagikan gayon diya sa pundasyon sa kasuko. Imong makita igsoon,
sa imong puloy-anan, imong ipagkamahal ang kasuguan sa atong Ginoo. Diya sa imong puloy-anan, imong ipakabalaan ang kasuguan sa Ginoo. Ang usa ka papahiyumon nga langit ang nagdudyota, mga kigsunan. Papahiyumon ug nagpagamay na atong lahutayon atong pagkinabuhi nga sunod ta sa kasuguan sa Dios aron maangkon nato ang kinabuhi mo. Ang Dios ug panalan sa natong tanan sa mayo. Daghang salamat, Evangelist, sa insakto o hanay nga pagsaysay sa balaang kasulatan. Sa katapusan, mga higala, ang Diyos nag-awhag natong tanan. Kung ikaw, anaa man ugaling, nagasunod sa pagsimba o adlaw sa pagsimba sa naunang adlaw sa semana, ang Ginoo nag-awhag kanimo, higala, gawas na diha. Hamubo na lang ang panahon. Haron, nga dili kita o dili kamo maka tagamtam ni anang silot nga ipahamtang sa Ginoo ni adtong nagmasinupakon sa ihang mga kasuguan, ihang kalagdaan. Ang panahon, wala na matugot. Sunod natong panagtagbo mga higala karong Miyerkules pohon. Atong padayunon ang pagpahibalo ninyo mahitungod niining pinaka-crucial nga tema sa balaang kasulatan ng mga mao ang Antikristo ug mapintas nga mananap. Mauna ang atong tema. Ang atong pagsaysay dinhi karon mao ang paglangkat ni anang maskara or pagpakaaron ingnon sa mga leader, sa mga sikta o mga denominasyon nga ania karon existing sa ato ang kapanahunan. Hibawi nga ang mga katawhan na nagtukod og mga sikta, apan ang sikta nga gipagtukod nila sukwahi sa nahisulat sa balaang kasulatan nga mao ang pulong sa Dios. Mao mga higala, sunod higayon, amo gyapon kamong dapiton sa pagsunod ni atong programa Lanog sa Kamatuoran Part 2. Kay dinhi imong masayran ang tinuod gayon, ang lintunganay gayon sa mga kabubuton o gusto sa atong buhi nga Dios nga atong pagabuhaton. Usa mga higala, alang sa pagtapos, hangyon ko namo sa pagduko sa inyong mga ulo, alang sa pagampo. Magampo ta, mga higala, mga igsoon. Among langit ng Amahan, Diyos nga walay katapusan, ikaw ang among Diyos nga ginaalagaran, ikaw ang Diyos naghimo sa tanang butang makita o dili makita, ikaw nagbutang sa mga bituon sa kalangitan, ikaw nagbutang sa kahayag sa kagabihion na maunggulan, ug ikaw usab nagbutang sa adlaw nga nagbanwag kanamo sa kahayag niining kalibutan nga imuhang gibutangan kanamong tanan. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac ug Jacob. Ikaw usab ang among Diyos nga ginasimba ug ginalagan. Nag-ampo kami kanimo nining orasa nga ikaw sa kanunay maghatag kanamo o kadasig, maayong panglawas, maayong panahon. Ayaw itugot nga mudangat kanamo ang mga kalamidad o mga butang nga diin makahatag kanamo o kadaot. Hinunua, kapiskay sa panglawas, maayong panahon, amo mabatan gikan kanimo,
haron nga kami makapadayon sa pagpatalinghog sa imong mga pulong. Kami makapadayon sa pagtuon sa imong mga bilihong mga pulong diha sa balaang kasulatan. O kami makapadayon sa pagsunod sa pagtuman sa imong mga kasuguan o kalagdaan. Kaya mao magkini among katungdanan sa among pag-alagad diha kanimo. Ang among mga kaigsunan karon nga naa naghambin sa mga balatian, sa kanunay kami nag-ambot kanimo Ginoo nga imong ituy-on sa kanunay ang imong gamhanang bukton sa paghikap ang kanamong tanan nga naghambin og balatian haron nga ang kaayuhan amo ang mabatnan o makapadayon kami sa mga butang nga amo ang gikinahanglan sa matag adlaw sa pagbuhat ini o kami makapadayon usab sa pag-alagad kanimo sa matag adlaw nga igpapahulay nga imong gihatag nga amo ang pagatumanon ug pagasunod. Amahan nga balaan sa among kagalingon wala kami arang mahimo busa ang mitugyan kanimo ang tanan. Ikaw ang mahibalo kanamo. Ayaw lamang kami pasagdi sa panahon sa mga kalamidad nga imong iphamtang dinhi sa naong sa kalibutan gandi ana ang mga katawhan nga masinupakon kanunay sa imong kabubuton o sa imong mga kasuguan. O niini orasa among ginalawman nga ang imong grasya o panalangin imong ikabubo sa tag sa kanamo ngadto sa mga kaigsunan nga naa sa ilang panimalay diin nagapatalinghog sa imong mga pulong sa mga kaigsunan nga naa sa ilang mga buhat sa pagpangita sa inadlaw-adlaw nga pinahanglanon sa tanang mga kaigsunan nga nilangyaw sa tanang kanasuran o sa laing dapit alang sa pagpangita sa ilang panginabuhian hatagi sila og may panglawas ug ihatag kanila ang grasya nga kalabot sa pagkaon nga material nga dili kakabsan samtang ania pa niining naong sa kalibutan. Kaming tanan nga amahan nagaampo kanimo nga dili gyud kami nimo pagtalikdan hangtod sa adlaw sa imong pagpadayon. Kay kining tanan among ginapangayo itugyan ang tanan nga among gilauman nga madawat uban sa kapasayloan sa among mga kalapasan pinaagi kay Kristo imong bugtong anak among Ginoo manluluwas. Amen. So sunod higayon mga higala karong Miyerkules mag-abot usab daghang salamat sa inyong pagpatalinghog ug kami uban ni Evangelist Wilfredo Bandibas og sa bando sa mensahe sa Turok Manunda magaingon kaninyo maayong ugto og kami tanan mga original Seventh-day Adventist. Salamat.
sa kalis ng